učimo tamilski. Tema lekcije, kuhinjske radnje. तैयार से ये Pripremiti. समय का Kuhati. वेट्टा Rezati. नरका Sjeckati. ತುಂಡುಗಳಾಗ ವೆಟ್ಟ Narezati. ತೋನ್ ಸೀವ Oguliti. ಕರ್ರವ Oprati. ಅಲಸ Isprati. ಉಲರ್ತ Osušiti. ಕೊದಿಕವೇಕ Prokuhati. ವರಕ Pijaržiti. ಪೇಕ್ ಸೆಯ್ಯ Peći. ಗಿರಿಲ್ ಸೆಯ್ಯ Peći na roštilju. ಆವಿಯಿಲ್ ವೇಗವೇಕ Kuhati na peri. ಕೆಡರ Miješati. ಕಲಕ Pomiješati. ಓಠ Uliti. ಸೇರ್ಕ Dodati. ಸೂಡಾಕ Zagrijati. ಕುಳಿರ್ವಿಕ Ohladiti. ಪರಿಮಾರ Poslužiti. ಸುವೈಕ Kušati. ಮಸಾಲಾ ಸೇರ್ಕ Začiniti. ವಡಿಕ Ocijediti. ಮೂಡ Pokriti. ನರಕ ಮೂಡ ಪರಿಮಾರ Želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite Flascarcluna, Kami i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.